सूरह सजदा सूरत मक्की दे मौजू और सब्जेक्ट सूरत द कुरान 3 बुनियादी सब्जेक्ट तौहीद, नंबर 2 रिसालत मैसेज, नंबर 3 आखिरत दे मुताबिक तुमरा शुबहात व एतराजात जूद काफिरानो ताकि रद्द दे। इब्तिदा सूरत की दा तस्कीरा दा चिरा कुरान दा अल्लाह किताब दी देवर पसी का जिक्र दे कि द कायनात और दुनिया सिस्टम और निजाम का बुरे खुदा को नहीं और बेद आखिरत की नक्शा पेश करेगा। और वे अंदाज करते चिकन सख्ती को इंसान दावत इस्लाम पार रही अल्लाह पाल जी तो इस्लाम गलत रवान दे चिकन सुनी उस अल्लाह मूसा का किताब अलैहिस्सलाम मनन को न मनन को द्वारों सर चिकमा मामला आग वक्त से हुआ देव कौम आग बूढ़ो कानून अप्लाई की और बयान मुसलमानों का ना जिक्र में चिरा फैसला करे की न हक को बातें अल्लाह वो इंतजार हो गई। अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम नबिया खबर कि तो कुरान आया दो किस्मत यो दो मुहकमा चिरागे माना और मफहूम अंग्रेजी के वक्त को मीनिंग एंड सेंस सचे दागवाड़ मालूम थी बेम किस्म तो वही मुतशाबे माना है मालूम है मफहूम है मालूम मीनिंग इज नॉन सेंस इज नॉट नॉन नदागे दोबारा उलमा को रुजू की ना बचाना हुए उलमा और ड्रीम तो वही मुकद्दरात मुकद्दरात सूरत आखिर की अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम रा स्वाद स्वाहा यासीन लेकिन वही मुकद्दरात दीन माना मालूम नहीं मफहूम मालूम है नीदर मीनिंग इज नोन नॉट सेंस। ये जो मुफस्सिरीन हुए अल्लाह आलम मुरादी बिजाले का अल्लाह खबूरी चरते लेकर तरफ ऐसा मुराद है। बेसिक मीनिंग को अल्लाह को मालूम है अलबत्ता सेकेंडरी मीनिंग से उलमा कई विच कुड बी मुमकिन दशदा भी फर्शोर न यकीनी न नो अलिफ द एब्रिवेशन ऑफ मुखफ़फ़ दे इफादा सही इफादा फायदा वाला और नाम लतीफा और मीम मुबारका
लतीफा मुबारक का फायदा वर्ग। लतीफ माना प्रश्न, लतीफ माना कीमती, कीमती और मुबारक का फायदा वर्ग इंसानों का तंजील किताब दवा कुरान है। मुबारक और कीमती फायदा अल्लाह ताला इंसानों को सौर करे तंजील किताब। जब चाहे ईमान दे तो वाकई देर कीमती खलक कर अल्लाह को नजर की सो की तलावत को नशी देर कीमती खलक कर अल्लाह नजर की सो के माना पूएगी देर कीमती खलक कर अल्लाह नजर की सो की तफसीर बाने पूएगी देर कीमती खलक कर अल्लाह नजर की सो पे अमल गई देर कीमती खलक कर अल्लाह नजर की सो की तनफीज और नफाज गई देर कीमती खलक कर अल्लाह का नजर की सो दूसरा ताल्लुक साथी दा कीमत खलक कर अल्लाह का नजर और दा कीमत वाला सच पैदा कर देखो तंजीलुल किताबे नाज़िल अव्वल किताब या मुनज़्ज़ल और नाज़िल शे किताब ला रैब फीह निश्तर शक किताब नोदी किताब की एक सेट फी नफ्स ही शक निश्ता खल्क की शक हो किताब की शक निश्ता खल्क की शक हो सही शो उस कंप्यूटर मतलब बोले कंप्यूटर शही ना कंट्रोल कई कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में बचे आज शही ना कंट्रोल कई दरवाजा खुला हुआ है दरवाजा बंद गई लाइट लेट गई और लाइट ग्रीन गई वो जरूर का उस्ताद प्रोबेबिलिटीज की दखल को अप्रोच द खबर बाहर दाई जहां खबर रसाई और करने चाहिए नुका गई तने हुए कि अमेरिका की मोटर होम खबरें गई तक मोटर होम खबरें गई होता तो वही जितना डेस्टिनेशन क्रॉस यू टर्न होता है सही सर और यो बाद राइट टर्न वापस डेस्टिनेशन के कुछ देर क्लोज और जिस देर रवान दे न खबर आप जरूर पर देहा की गर्चा पाकर की तरह से नए बजे खबर की शक ही करेंगे उस पर शक की नफसी शक निष्ठा हर को शक है अल्लाह ताला वो कुरान की शक निष्ठा हर को शक है कुरान की शक निष्ठा उस खबर मैंने बोली तंजीलुल किताब किताब ला रैब फीह निश्तर शक किताब मैं रब्बिल आलमीन का नाज़िल शुवे दे रब मखलूकात तरफ हम यक़ूलूना बल्कि दाखिल कोई इफ्तराओ दे मोहम्मद दज़ाने जोड़ करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदा कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह दज़ाने जोड़ करे हम यक़ूलूना बल्कि दाखिल कोई इफ्तराओ मोहम्मद रसूलुल्लाह दा कुरान दज़ाने जोड़ करे नो अल्लाह दुआ करो सीधा समझ बल हुवल हक़ बल्कि दा कुरान हक़ में रब का दरब रब्बाना लितुनज़िरा चित्तंबी अव्वाल वर्के कौमल आगोता मा अताम चितना अलफेता मिलदे इस कोवान वर्गुल के मुनकबल का मस्किस्तान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्की दी पेनिnsula था पैगंबर नूरा वाले ऑलमोस्ट not कुछ होगा ईसा अलैहिस्सलाम का पेनिnsula पैगंबर ने मेरी जज़ीरतुल अरब पैगंबर ने द इब्राहिम और इस्माइल के बाद जज़ीरतुल अरब पैगंबर ने मौजूद था इब्राहिम और इस्माइल के बाद जज़ीरतुल अरब पैगंबर हो गए और ऑलमोस्ट सकम रखा ये सकम रखा जज़ीरतुल अरब के पैगंबर हो रहा बल हुवल हक़ के कुरान हक़ में रब का द जानिब दरब्बाना लितुनज़िरा दे दफारा चितवान को के कौमल आगोता मा अताम मिलदे जिनदरा कले हुए तामिल दे हिस्सों कुआने और नबी वर्गों के
मैं कबल का मंगेस्तान दोस्त में सिर्फ पारो नहीं लालम देर पारा याद गुना दाखल हिदायत हासिल की दारमा हासिल की तने जैसे पारो ले करे दाखल हिदायत हासिल की नो दुई इफ्तराफ दजाने kita nomor sekian dosa ini bukan ini. Dan apa? Further elaborate कौन देता? सूरत at-Takwir bersama. पैदा होता आयत नंबर 2 इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम अल्लाह ताला रद दुई में से कुरान में पैगंबर जान में अल्लाह रद सोई इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम यकीनन कुरान लक़ौलु रसूलिल करीम दावहिदा मुअज़्ज़ज़ उस्तादी मुअज़्ज़ज़ तासी respectable messenger Jibreel. Does the respectable messenger from Quran? Jibreel. وصلى الله تعالى ويوز another time in the work of Kareem. It is respectable. Their muazzaz messenger is Jibreel. यानी दाखिल देखो योदान स्पेशली सो योदेर मुआज़ज़ सरिता स्टार्ट वर्की या लेटर वर्की दो बल्लास माने इंसामत वर्की दो बल्लास माने अभी बनी दो वर्की हयात में वर्की रिस्पेक्ट अयो वासे बुलाम को करो दाखिल बेरा रखे जिन्हें दियो सही हो काम ले में नहीं तो भी नहीं आने का ये जब तक ग्रहण है अल्लाह के नबी दाखिल करो Allah Ta'ala does now, especially he was appointed for this purpose. Or the chief archangel, the archangel will go. So, archangel, chief, head, sarbaraz. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ يَقِينًا قُرْآنًا وَحِدًا دَمُعَزَّزْ أَصْمَاتِ उस पर नहीं इक्तिफा होना और पसी हुई कुव्वत मालिक मालिक थे कि पसाबे के कौमों माने दलो आर्टिट्यूड फ्लाइट को परवाह दे का दाखिल दुना वसा हो जाता है थोड़ी कुव्वत थी जिब्रील ने यो कौम बखैर का कौन मुस्तक जिब्रील जब भी मानी हो फ्लाइट होता सही ना का बात तो एक लो आर्टिट्यूड फ्लाइट पे आप उस पक्ष हो उधर सके Spaksa supersonic थे बल्कि दा सुपरसोनिक की दुनिया की नजीर नहीं था न सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आप उसे पावा चमकी नहीं की बिल्डिंग में ड्रोन लगी थी तो साउंड दो जी तो जिब्रील तो साउंड दो जी और आवाज दो जी तो खत्म होने लगा बहुत ज़्यादा दौड़ रहे कुव्वत थी कुव्वत मारे थे आइंदा दिल अर्शे द अल्लाह बनिस्वाने मकीन दलोए रुपये मारे थे अल्लाह बनिस्वाने सर नलो रुपये मारे मगर अगर सर रुद्बवी उसो की खबर है ना रुद्बवी वो सर अजी इतना चप्पल है सही सर खबर है ना अल्लाह ताला वही ना दास रुद्बवी हम ना था हाँ रेफिजू फुल ना तेरे रेफिजू फुल ना दे मुताबिन दास मर्तबे मालिक दे कि खबरें मनेशी मुताबिन सम्मा तो फरिश्तों दुनिया की द खबरें ने सुखा फादिया असर का बोले नशी आर्डर कि तो हुक्म भी असर हुक्म थे अमीन उस दायोबल क्या हुई अब मुमकिन थे जिब्रील पर औले बना रहे पर सरद बदल करे अल्लाह ताला वे अमीन अगर डेढ़ ट्रस्टवर्दी दे असल डेढ़ ट्रस्टवर्दी दे और देख रसूल पाक बताने पे देने वाले अल्लाह ताला बच्चे को कि वमा साहिबुकुम बिमजनून दास्तान पैगंबरों ने वने नहीं जिब्रील के रावले ने देखे सब फरिश्ते खुदा खुदाई से हुक्म हुई और आखिर क्या किस्म पैगंबर था चेहरे बोले थे अकलमंद ने खुदा में बहुत दस नहीं बोलेगा वमा साहिबुकुम बिमजनून दास्तान पैगंबरों ने वने नहीं No, it means that is sensible message. The sensible message of the Maqul message that's money बोलेगा दयावा सूरह अल-हक़्क़ा
یو کم درشمه کی پیدا ہوں 1958 آیت نمبر 7 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ يَقِينًا دا قرآن لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ دا وحيدا رسول كريم دا معزز استاذي دا معزز قاسم دا معزز messenger اردوی وچ دا پیغمبر شعب دا پوئٹری دا اللہ جواب ورکو چما وما هو بقول شاعر داند وینا دا شاعر قلیلا ما تؤمنون ڈھیر لگتا سکی ایمان ساتے اس پیغمبر علیہ السلام وہ پروفیسیز بھی سبے پروفیسیز اور پیشن گوئے میں بھی نو دیکھے دا قرآن دا سوز سے اور سوز سے سوز سے کاہن کہلو ذریعہ خبر ورکی پروفیسی sometime it happens میرے ذریعہ کاہن ہوئی یہ اخبار اور پروفیسیز کیسا ہوئی کہانا سوز سے ہوئی SOOTHSAYING اور دیکھ کاہن تو وہی سوز سے SAYE دیکھیں محمد رسول اللہ دا سوز سے عرب کو نجی شیڈے ہوئے نو اللہ جواب پر چولا بقول کاہن اور نداوینا اول فاظ کاہن قلیلا ما تذکرون خدیر لگتا کہ خبر والے پوئے گی تنزیل من رب العالمین دا قرآن نازل شوے دے دا رب العالمین دا طرفنا قرآن نازل شوے دا رب العالمین دا طرفنا سورہ فرقان سورہ فرقان ملسان بار پیج 360 وقع آیت نمبر 3 پنځم او شپږم وقال الذين كفروا يا كسانچ کافران شویدی ان هذا دا قرآن الا افک مگر دزان جوڑ خبرے کی افک مانا سیلف کریشن صحیح بات ہے خود ساختہ فرسی ورد سوئی خود ساختہ سیلف کریشن یا فیبریکیشن جنار محمد رسول اللہ فیبریکیشن وقال الذين كفروا ان هذا دا قرآن الا مگر دزان جوڑ خبرے دے افتراو دے محمد دزان جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد رسول اللہ دزان جوڑ کرے دی نوز دائی بانی اعتراض رہا چی یو سڑے دا دور شیخ ہولی شی تو فوراں دی داگے دپارا اللہ بان کرا وَأَمَانَهُ دسلم لاتلو مرگلتیا کرے دا علیہ رضی قرآن جوڑا لگے قوم آخرون نور خلقو نور خلق و سرط پر کیا کرے گا قرآن رسول اللہ کرے اللہ کا پر رضی عمل ظاہر ہے کہ فقد جاؤ ظلما وزورا فقد جاؤ ظلما وزورا یقیناً دے خلق و راتر کرے گی ظالمانہ خبریں اور دروح خبریں دا دروح خبریں بھی جسوئی وقالوا ادوی اساطیر الاولین دا دروازنو خلقو افسانی فکشن اساطیر انگریزی کو سوچ فکشن FICTIONS دروازہ کی چیز دوزانہ جو نکلی کی چیز وقالوا ادوی اساطیر الاولین دا دزان جو نکلی کسے ایک تطبع دے پیغمبر دزان پارا نکلی اور دوی تدا پتا ہوا اور تھوڑی دنیا تبارک جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل مستق نشک ہو رہے آپ کو الٹھٹ ہے نرده وجه دی داونه چه کتبها دلی کلی دی زکاة بیا خلق ہے حرکت رسو نکل نور نرده وجه دی اکتتبها دد زان دپارا پچالی کلی دد زان دپارا پچالی کلی دی نو ستانا لکل نگر دی لازمی خبرہ تان بستلم درسی دا دعا پر کرلیم دی
نو کو دې پیغمبر نه لیکل نور دی او ځان د بارے بچا لیکلي نو دې ګډوډي څنګه دا سره بیان ګور په خدیو یو ځای باندې خپل مان کیږي صحیح شیطان سړي دلاره کوي اکتبها ځان بار دا بچا باندې لیکلي دي فیت الله علیه د دې املا کول چې دا بوکرتم واسیلا سباو بیگا چې دې وایي چې خلک یې مسلي نو چاته وایي دا یو پیدا کړو څنګه دا یو پیدا کړو نه او دا یو پیج وایي نو دې بیا خلک راشي وایي ما تاسو وایي سبحان اصل محمد رسول الله چې کوم شیطانان سره واسطه و دا شیطانان دنیا نه قل توقعوا يا انزله الذي جدا قرآن نازل کړی دی هغه الله يعلم السر چې پوهی په پوشیدو او په پټو رازونو د اسمانونو د ځمکې انه کان یقینا دا الله تعالی د غفور رحیم بخښونکی او رحم کوونکی نو دا د هغه خبرې وی چې الله تعالی جواب ورکړ خو دوی د خپل خبرو نه نه منع کېدل نو الله تعالی چیلنج کړل الله تعالی څه چیلنج کړ سورہ هود مرکلون دے سورہ خود پڑھے گا سورہ بنی خیر رس بیا وحود فائدہ آیت نمبر 1 منٹ آیت نمبر 88 پیج نمبر 291 ادام قل توقعوا يا پیغمبر ان اجتمعت الجنس والجن کچر را جمشی انسانان اور کلیان ڈول علا پدے خبر ایاتو بمثل آت القرآن چراؤنی مثل دے قرآن چلے بس یو کتاب جنوشی کرٹوڑ دنیا انسانان اور جنات یوزائشی اور پدے مشورشی چدا سے یو کتاب جنو لا یاتو بمثل دوی نشیرات القوئے بمثل دے قرآن بانے بالکل ولو کان بعضو لبعض ظہیرا اگر کبھی دیو بلنا تلو بلگر کیا کی تروی سبجیکٹ نہ دے تروی سبجیکٹ نہ دے دا کلام بخدای دا کلام بخدای مقابلہ انسانان ہو پیرا نشی کولے اس سورہ ہود تلاش دولسوں پارا چکندہ شروع کی آیت نمبر 30 224 ام یقولون بلکہ دوی وی افتراؤ چدے محمد دا قرآن دزانا جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ وی لقصانا دا قرآن ربی ہے ایوے آو دان معلوم ہے محمد رسول اللہ لیٹریٹ اور تعلیم یافتہ نہ دے وی آو نو کدے جوړول شي تاسو ټول تعلیم یافتہ تاسو به ډېر څه جوړ شي صحیح او چیلنج ورته ډېر لایف آسان کړه د یو څل سوال صورتونو په ځای باندې چیلنج ورته لس ورته صرف لس ورته قل توقعوا يا فاتوا بعشر سور مثله راتلو کې په لسو سورتونو په مثل د قرآن مفتریات انتظار جوړ کړي ودعو من استطاعتم من دون الله او الله تعالی له وګوره چې میدان ورته دور وسیکو چې صرف تاسو اهل مکه نه دنیا نه کوم ځای چې دانشوران او پوهان راوستي شي او وایي او ایجوکیټډ خلک راوړي ودعو من استطاعتم من دون الله راوړي تاسو چې تاسو وسکي په مقابله الله کې ان کنتم صادقین کتا سره نو چیلنج ورکړو
अल्लाह ताला पैगंबर खबर को सीधा चैनल कबला ही ना सीधा चैनल कबलो लेना सीधा चैनल चौक के वीडियो ना दी वक्त फाइलम यस्तजीबू लकुम कदे ताकत के रिस्पॉन्ड करना मुस्बत जवाब देना को फालमून व्यापोशी अन्नमा उनजिल बिइल्मिल्लाह इदा कुरान नाज़िल शुवे पैगंबर अल्लाह व अल्लाह इलाहा इल्ला हुवा पोशी जिस तरह माबूद मगर ये अल्लाह ने फहलन तुम मुस्लिमून नहीं दवा उसको सरेंडर से इकराम कर उस तस्लीम से इकराम कर उसको सरेंडर किए सूरह बकरा आयत नंबर 20 पहला तो 23 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ تاسو پشک کے مما القرآن ذلك نزلنا چې نازل کړي علی عبدنا فبنتقبل محمد رسول الله باندې کشک کوي چې د خدای کتاب نه او د خدای کلام نه دی صحیح موږ اردو کې کر دیا اس بات کی بیا انتظار مو څه کوي بیا کمپیټ کوي بیا انتظار مو څه کوي بیا مقابله کوي فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بِعَرَاقَلُ كَ یو سورت باندې په مثل د قرآن وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ عَلَىٰ وَلَيْ شُهَدَاءَكُمْ ماهران شهدا معنا ماهران skillful or wise people learned or educated people وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ عَلَىٰ وَلَيْ ماهران من دون الله مقابلہ ان کنتم صادقین کہ یہی کافر رسولے فَإِن لم تفعلوا کہ جرتا صدا کار موتو کتا صدا کار بعض اوقات سڑی اوکار کورشی کئی ہے نا کورشی وسی برائی تو کئی ہے نا اللہ تعالیٰ کو قوت نہ برا اور پسے ہوئے وَلَن تَفْعَلُوا قَطْعًا نشے کوئے قیامت کوئے لم تفعلوا یہ گز نشے کوئے نجی نشے کوئے نشے کوئے ماں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پیاسان بچ کے آگا اوڑا وَقُودُهَا النَّاسُ کہ خشاک داغے النَّاسُ انسانان لے والحجارت حجارہ عام کانی ندی منگو تو سلفر سلفر تاسو سوئے نبو پوتوکی افغانستان خلق نرجو نو منگو تو گوڑو آئی از جا گرم چشمہ کی سنی گرم چشمہ دلے گرم چشمہ کی دل دے غوبو چشمہ گرم آنا صحیح آپ کو کی جا سکتا بوائے نکلے نوری بوائے نکلے زکاة دا غرب سلفر دے غرب سلفر دے سلفر پختر تو منا کرم چاہے جو وہ وجہ اللہ کو اور کی صحیح اللہ تعالیٰ کو جہنم کی دا اور بسبا نو سلفر سرا سلفر سرا کبریت سے کرتا ہے سلفر سرا کبریت کبریت دا مشہد ہے جبائنہ سے کلے بلکہ سولر موٹا مچس بھائی اور لگی نظر پسند صحیح ہے صحیح سب کو دفعہ افغانستان کو بڑی سب گئی صحیح نوزاری بسر چاہے کہ مسئلہ لگی دلی دائی تک بریت ہوئی نمسد صحیح نبس کے رکھ لوگی مسوشی ایرانی پر کبریت کرتا عربی ہم کبریت کرتا صحیح کبریت کا کس میں جو تو احمر ریڈ کبریت اور تو اصفر یلو کبریت صحیح یلو سلفر اور ریڈ سلفر اللہ اور طبیعت دانے چلا سرک پرور اور گئی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جہنم اور اگر کبریت مانا لگا کبریت خدا کا اور لے اجرا اور بھی بچی مولانا مدمان سے واپس بس سبق
ام یقولون بلکہ دوی افتراؤ جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دزانا جوڑ کرے دے بل هو الحق من ربک نا بل هو الحق بلکہ دا قرآن حق دے من ربک دا جانب درفتانا اصل پر رب دے لتنزل دین پارا چوکمن ورکے قومن آقوم تا ما اطام چندران رضویتا من نزیل اس پیغمبر من خبر کا مسکستانا تفیر درود رکار کی تقریبا لعلہم یاتدون دید پارا چدری ہدایتونی اللہ الذی اللہ تعالی فضاد خلق السماوات چه پیدا کری دی اسماننا والارض مکاوما بینهما او آغشیدہ چه نزد دیدوارو قریبی کی موجود کی اسمانوں کی عظمت کی فی ستت ایام 8 گیدر دشپک و دشپو مقدار کی شپے ورنے بنوی زکر شپے ورنے کو پیدا کی جی دفرق نے چکرنا دسپیس نے چکرنا پیدا کی جی اور دسپیس ہونا اللہ دشپک و ندیو جمع مقدار چپا مقدار دشپک و شکور رکھی سمر ٹائم پیدا جی ملت مقدار دشپک و شکور سشے مقدار دشپک و شکور ابن عباس سے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ٹول کائنات پیو آن کیوں پیدا کولشو خدا ٹائم پورے واغست لتعلیمی الخلائق التدریج پیغمبر منتوی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تا اللہ تعلیم ورکو چی پکار کولو کی ہری مکوا پکار کولو کی وجلت مکوا حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحجرت من الشیطان وجلت کول جلد بازی کول ہری کول تلوار کول در شیطان عمل دے در شیطان عمل دے انسان چکار گئی طریقے سے رکھ گئی وہ بس سڑے پینک سی وہ بس اسی یہ ان چیز وقت مصیبت امراشی الکم تلوار مکرہ صحیح خدا بکر در دراشی ان کو شاوی دو گئی اور تو خلق مدام دے بلے پاس نہیں صحیح حضرت تیرے سے رکھانو دیر عجیبہ خبروں کرا حضرت تیرے رضی اللہ تعالیٰ اگر دیر خبرہ اور دیر عجیبہ خبروں کرا اگر الحجرت فی المصیبت اشد من المصیبہ نہ مصیبت وہ وقت کی پہلے کیدر نہ مصیبت نہ مصیبت دے نہ مصیبت وقت کی پہلے سے نہ مصیبت نہ مصیبت ذکر آسان جواب رکھی سوچی نہ وہ سسٹم بریک ڈاؤن کی کہ پہلے سے نہ وہ سسٹم بریک خلق بیاسٹیم پہلے سے اللہ حج کے اس مجوہ الحمدللہ نظام برابر سے سسٹم ایڈر برابر کو پتی جماعات میں خلق با پہلے سے جو پہلے گاڑے خلق با پہلے سے تو آسان پہ بریک ڈاؤن سے وہ لباس اباؤ سٹیم پہلے نہ دیکھے دے اطلاع فرمائی کہ مصیبت وقت کی پہنی چیئے گا ماں آرام سے اس سے جراغ لے مصیبت آپ سے مراغ لے مصیبت سے مراغ لے آپ اسے مراغ لے اس سے آزاد ہو رہے نور خالق میں کانتا ہے میں بہتر ہے پہنکشی آپ صاحب دے کرامشی اللہ تعالیٰ نشپت روز اس کو ٹائم واغستو کائنات اس سے مشکور بانے کہ مخلوق کے تعلیم ملکی جنہیں ہر کار slowly and gradually slowly and gradually پرور کوا درجہ بدل جائے گا پرور کوا درجہ بدل جائے گا صحیح سورہ حامی مسجدہ دیش پکڑ تفصیل ہے سنی رشتہ مبارک ہے 478 آیت نمبر 9 لس یوڑس او دولس پیدا قل توتوایا پیغمبرا انکم لتذکرون آیات انکار کرے بالذی دعا خلق الارض چه پیدا کرے دزمکا فی یومین تو دو رضو مقدار کی بیا دا لفظ مقدار بہت سر ہوگا ہے چکہ میں دست دویا غوث کے رجش بھی وَتَجَعَلُونَ تَاسُ جُڑوئی اللہ نتارا اندادن ایکولز مساوی باغی زدے جڑوئی دستا سے بوتان تاسے مساوی کرنے اللہ سر
ذالک رب العالمین دغا اللہ تعالی رب ټول مخلوقات دے وجعل فیہا رواسیا اللہ تعالی چولی ازما کی رواسیا مضبوط کرنا من فوقها د پاسه دے وبارک فیہا برکتنے چولی دی پدے ازمکہ کی وقدر فیہا برکتنے چولی پزمکہ غلو دوارو کی نزمکہ دخلائے اغلو دخلائے دا برکتون رکھتا اللہ کا blessings آ دیا Everything is coming out of the front. Doesn't it? Other room. The moon front out of the one. Allah will have you for blessing. وَبَارَكَ فِيهَا بَرَكَتُنِي جُوْلِ فِيهَا مُزْمَكَرَ وَقُرُّكِ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور اللہ تعالیٰ پہ یو خاص لمٹ پیدا کری دے غرازما کے اقواتها اس نیڈز اینڈ نیسیسٹی قوت آغشے دے کہ انسان سے ضرورت کی قوت صدقے مون کو اس طرح قرآن سے پڑھو سکے جنس نہیں ہے اگر ضرورت ہے قوت ہر آغشے دے کہ انسان ضرورت مند دے تو خوراک ضرورت مند دے دستار ضرورت مند دے کپڑے ضرورت مند دے دوائی ضرورت مند دے پلانشی دیکھو تو قوت ہوئی دیکھو قوت وقدر فيها أقواتها اللہ تعالی اچولی پدے کے اقواتها ضرورتنا دے کے اربعۃ ایام آج گیدر سلور و دمقدار کی سواء للسائلین ادا ٹول سے سنا سواء مساوی استحقاق دے للسائلین دا حاجت مند پارا مطلب بس یو مسئلہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور دا کائنات ٹول شیدہ دا ٹول انسان پارا ایکولی پیدا کرتی ہے بنیادی طور انسانان اگر ایکول استحقاق اور ڈیزرونگ کری اگر ایکول اور مساویانہ استحقاق کری چدا شیخ نے ایکسپلائز کی یوز کی استعمال کی البتہ تم لگا کہ تنازع اور جھگڑے خاتمے نہ پارا شریعت اصلی قدرت یا یہ قاعدہ قدرت ملکیت قاعدہ قدرت دا ملکیت کا عمر سے صحیح خدا افراد و اونرشپ دا افراد ملکیت still that is conditional دا مشروط افراد ملکیت سرے دا کنڈیشنل دے دا مشروط دے چې دای په خپل ملکیت په بنیاد په نور انسانانو باندې د هغوی په ژوند کې تنګي نه راوړي په نور انسانانو د خپل ملکیت بنیاد باندې خلافانه پای باندې تنګي باندې راوړي they will never own things in such a way which will harm others صحیح لکاری اس کا استحقاق چلے that is condition صحیح اس گاڑے چلو ستا استحقاق کا کنڈیشن صحیح فخر کو بہنور گاڑے بسکے موٹر کو گھر تو نہ خیجے صحیح دہانی وشن صاحب کنڈیشن ماتاز دویلی یہ سڑی آپ کی لکاری ہو جاؤ اندر کلام قوان ہوگے پتی کودے میں اسی تاور رہتا ہو جائے سپن کو دے اندر پر سڑی کو دے کے ہوا جائے انا پیدا کردہ نبر سبھی پاس ہو لگی رہتی نہ اور تو مسشن اور تو ارے سوپر پڑھا اڑے ڈر سکے صحیح میں تو بڑھتا ہوئی آئی ایم فری میں اس مائی فری میں آزاد انسان ہے اور دا زمان آزادی دا نقوت تکیر خجب لو بیلا we are freedom ends where from my nose begins your freedom ends where from my nose begins ستا آزادی دے آغا ختم سی چکم زان زمان پانا شروع کی صحیح ستا آزادی دے پیز ہے اور دیر دے پانا زمان پانا شروع کی ستا آزادی ختم شروع کی پتہ لگے دا کہ دنیا کی ایک جو شیئر انکنڈیشنل نشتا فکر کو میں اپلائی کی کنڈیشنل بھی اپلائی کی صحیح آزادی سے دنیا نہ آزادی دا آزادی محدود دا آزادی دا آزادی محدود اور خصوصاً چلے چاہ فکر خام بھی اگر آزادی فکر ورکو دنیا تباہ کرے کر چاہ فکر خام بھی
صحیح او هغه می هغه اټم ټیکنالوژي باندې کړی صحیح او داغه نه ځانو ورته چې ورته د ټیکنالوژي سره لکه تا هم بي اس سي کړل بیچلر اف ساينس یا ماستر اف ساينس کړل دا ته کې لګیا او بیڑا ورته د بٹن په وخت دنیا په تمام باندې کې صحیح ځکه دا فکر خام دې کړی واله باندې صحیح لګم سره مله هم د دې وجه الله باندې راځي په خبرو کړو کہ آزاد افکار سے ان کی تباہی آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ کہ آزادی کا فکر ورکو داخل کو دپارا تباہی دا کہ سوک دا فکر و تدبر کا سلیقہ بنے رکھتے ہیں رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اور ایک فکر بچہ خام بھی کچھ فکر جاتی فکر ہی نہیں پکت شرے اتا والا آزادی ورکا ناخذ انسان حیوان وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ صحیح منگو تو حیوانات دنیا کی اسی کو اور یہ سڑے لگیا رہے بس سب خام فکر بانے سے لگیا رہے سب پچھلے مکھائی سنگت سے فراہم میں نے دیجئے سر تباری دنیا سے تباہ برباد ہے خلق افکار خام دی فکرنے سے نہیں ہاں پختہ فکر شتے نا لہذا نتیجے سے تباہی سوال اسرائیلی یعنی ملکیت شریعت استحقاق ہو گئی جیسے وہ ملکیت بھی محدود ہے محدود ان سینس سے دے بنو خلق نہ ہان کریں دے وجہ ارتکاب اجتناب اور احتکار اور شریعت کے حرام دے ضرورت سے دنا ضرورت سے دنا خلق کو ضرورت دے اور داس اسٹارٹ کری ایسا کری اسٹارٹ کری کہ نرخ بالا کو ان کی ارزانی ہنوس کہ نرخ برلاشی اور خلق کو محتاج قربان دی خلق کو محتاج دی دن بھی ملے گی خلق کو محتاج دی دن بھی ملے گی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ المحتکر خاطئون دا احتکار اور ذخیران دو سڑے تاجر میں گناہگار دے اس کے دے داب کی بات سیدھا خدمہ ملکیت دے نستا ملکیت دے وہ ملکیت بانی شریعت سے کنڈیشن تک بولی گی ملکیت بانی شریعت سے کنڈیشن اور شرائط تک بولی گی وجہ اللہ سواء النسائلین ثم استوى الى السماء بیا اللہ تعالی قد کا آسمان تھا وہی دخان اب آسمان موجود نو فقال لها دخان مانا سموک مانا موجود نو فقال لها اللہ آسمان تا ولی صرف کتا ایدیا توغنو کرن چه فنکشن کوئی ملیں گی یا ان ملیں گی قالتا دوئے اتینا تائعین فنکشن کوئی ملیں گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا حمد القائل ولا تكلنا القرآن مع سينا وعلمنا مما جعلنا وصفاتنا وضعنا عدل وانا النهار فالله خير حافظه وارحم الراحمين.